आकाशवाणी कटक आसंतु शुणिबा अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 40तम भाग। प्रयोजन सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परीक्षित महाराजंको सुखमुनि कहिले संसार गृहस्थ माने इंद्रिय मानक द्वारा वशीभूत हुई कुटुंब पोषिबारे दिन बितेई दियन्ते। विष्णु मायारे मृत्यु को आखि आगे देखि सुद्धा अज्ञानतावशत लोके सुख आशारे भ्रमरे पड़िथान्ते, किंतु मुहूर्ते हेले कृष्णଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଅବା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ନାମକ ରାଜା ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ଅଛି ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଲେ। ରାଜା, ତୁମର ତ ଆହୁରି 7 ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି। ସଂସାର କଥା ନ ଭାବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମନ ଲଗାଅ। शुक उवाच तार शरीर अवयवे चिंतिब एके के भावे मन प्रसन्न जेते बेले ज्ञान प्रसरे सुनिश्चले स्वभावे मन दुष्ट पणे आवृत रजतमो गुणे एणु धारणा आश्रे करी मनर मण अपहरी एमंत जोगर धारण जोगिंक भगति लक्षण जे भक्ति धारणार बळे जोग प्रापत अल्प काले एमंत सुख मुखु शुणी बोले पांडव चूड़ामणि। राजा वाच धारण जोग चित्ते धरी जीवन्ते तारे ब्रह्मचारी गुरु वचन की बाजाणी जोग धारणा परिमाणी जेणे अभ्यास प्राणी करे जे मन्ते मनु मळ हरे कही पवित्र मते कर निर्मल हेउ मो शरीर। हेमंत राजा प्रश्न शुणी सुख कहन्ति मने गुणी। सुख वाच जित आसन जित प्राण जित विषय इन्द्रियगण स्थूल शरीरे बुद्धि बळे मन को स्थापिब निश्चले विशेष गोविंद शरीर अत्यंत स्थूल स्थूलतर जहि संसार परमाण भूत भविष्य वर्तमान ब्रह्मांड बसे जार देहि सत्तावरणे युक्त होई विराज पुरुष बसे धारणा
ଜଙ୍ଘ ଯୁଗଳ ତଳା ତଳ ସୁତଳ ବୋଲି ଜାନୁ ଯୋଗେ ବିତଳା ତଳ ଉରୁ ଭାଗେ ଜଘନ ଦେଶ ମହିତଳ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ନଭସ୍ଥଳ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ହୃଦୟରେ ବସେ ଜ୍ୟୋତି ସମୂହ ପରକାଶେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମହର୍ଲୋକ ବଦନେ ବସେ ଜନଲୋକ ଲଲାଟେ ତପ ଲୋକ ବସେ ସତ୍ୟ କଳ୍ପିତ ଶିର ଦେଶେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳ ଯାହାର ଭୁଜ ସୁବିଶାଳ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟ ଦିଶା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରେ ଜାନାସା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଯାବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗଗନ ତପନ ଯାର ଚକ୍ଷୁ ବିନି ଉଦୟସ୍ତ ପକ୍ଷ୍ମ ବିନି ସକାଳ ବିଦ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିକଟ ଦନ୍ତ ଯମପଦ ଯାହାର ତୁଣ୍ଡେ ସ୍ନେହ କଳା ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଦନ୍ତମାଳା ଜନ ଉନ୍ମାଦ ଯାର ହାସ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ପ୍ରକାଶ ସଂସାର ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଲଭେ ଯା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯାହାର ଗତି ଜଣ କାଳ ଜୀବ ସଂସାର ଯାର ଖେଳ ଜିମୁତ ଗଣ ଯାର କେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହାର ନିଜ ବାସ ପ୍ରକୃତି ହୃଦୟ ଯାହାର ଯାହାର ମନ ନିଶାକର যে পশু মৃগাদি বিশেষে সর্বকল্পিত শ্রোণী দেশে পক্ষীয়ে যার ব্যাকরণ বুদ্ধি বিষয় মনুগণ যার নিবাস নর দেহ জহি কল্পিত মায়া মোহ নানা প্রকার নাম বহি অভীষ্ট দেবে যার দেহি ଶୁଣିଥିଲି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 40ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ, ସୁବାସ ଦାସ, ନନ୍ଦିତା ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସେବାରିଣୀ ମହାପାତ୍ର। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।